Ibolachi. No n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata bụ Wednesday afọ. Na mbụ ahịrịokwu ndị aka ga-eji misi akụkọ. Nwunye aka na-achị steeti Oriakụ Soludo akpọkuola ndị aka ji akụ ka ha nyere aka tinye ndị ọbụla bụ ndị enweghị ume ịbanyenwu na Asia. Federal gọọmenti ka akpọgoro oku ka ọ na-ebenye anya n'inye nchekwa nye ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa. Ka ndị dasịsị Agụata wetere ọgbakọ sinod na njedebe. Ndị otu jikọtara ndị ọrụ oyibo na ala anyị bụ Naịjirịa akwụsịgo abụba ọrụ nke ha malitere ụbọchị Mọnde. Na mba ofesi anyị na-anụ n'oke idei mmiri abago ma kpamkpamkpa na mgbada ugwu Germany gbuo mmadụ 4. Tupu anyị nụrụ aka ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi adị oke mkpa Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ezi ọnọdụ Anambra steeti. Wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Gerezi aka ụwa ka ọra aha mba ọbịa n'uju egolum. Nwunye aka na-achị steeti a Oriakụ Nonye Soludo akpọkuola ndị aka ji akụ nakwa ndị dịgasị iche iche ka ha mee ka ndị be ha bụ ndị ọnụ elu n'okwu banye n'amụma Anambra State Health Insurance Scheme dịka otu ụzọ a ga-esi wee nyere ndị mmadụ aka ka ha nweta ezi ọnọdụ ahụike. Oriakụ Soludo mee ka amata nke a n'oge emeghepụrụ amụma nke a kpọrọ HPV ịtụ ọgwụ HPV na Anambra steeti. Ọ kọwara na ọ bụrụ na agbasoo nke a ọfụma dịka o si kwesị ekwesị n'oge ebenata oke ihe mgbu nakwa ihe nhịarụ eji maka ihe metụtara ezi ọnọdụ ahụike na Anambra steeti. Nwunye aka na-achị steeti a lụtụrụ aka n'oge emekwa ka a gazuo n'ebe dịgasị iche iche na steeti a mee ka ndị mmadụ bụrụ ndị nke ga na-enweta ọgwụgwọ n'onwe ka o si dị. Ọ sị na ya bụ amụma Asia bụ nke pụtara ife ma bụrụ nke agaghị anapụ ndị mmadụ nnukwu ego na onye ọbụla ga-enweta ọgwụ n'ọnụ dị ana na ọ bụ na ọ banye na ya bụ amụma. Ọ sịrị na gọọmenti bụ ndị nke wetara aka itinye nke a ka wee nyere ndị mmadụ aka wee kpọkuzo ndị dịgasị iche iche ndị ji ọkwa ọlụ ndị otu dịgasị iche iche ka ha nyere aka ka ndị mmadụ banye na ya. Ọ sị na ya bụ amụma bụ nke pụrụ iche bụkwanụ nke ga-enyere onye na onye ọbụla aka efu na o nwetara ezi ọnọdụ ahụike. Nwunye aka na-achị steeti a gara n'iru kpọkuo ndị otu ụka otu dịgasị iche iche otu ndị olu obi ebere ka ha buru ụzọ busaa okwu a efu na ọha na eze banyere na ya bụ amụma maka ime ka onye ọbụla nweta ọgwụgwọ na ọ bụ na o nwee ka o si wee dị. Ọ sịrị na ụmụ ọya nke enwere ike ịgwọ ọnụ bụkwanụ nke a ga-esite na ya bụ amụma ma ọ bụrụ na onye ahụ abanye na ya bụ amụma skim dịka ịba na onye a ga-abụ onye a ga-azọpụta n'ọsịsọ ma kwuo na ọ bụ na emeghị nke a na ụfọdụ ndị mmadụ ga-anwụ n'ihe nwekwara ike inyere ha aka. Ọ sị na ụmụafọ Anambra steeti bụ ndị nke a ga-azọta n'ụmụ mpịampịa ọya nke enweghị isi enwere ike ịgwọta na-egbu onye ọbụla nakwa ichekwa ha ma kpọkuo ndị dịgasị iche iche ezinụlọ dị iche iche ka ha were ọmarịcha ohere a wee banye na ya bụ amụma iji wee fụ na onye ọbụla nwetara ezi ọnọdụ ahụike bụ nke ọ sị na onweghị ọkpụrụkpụ nnukwu ego ọ na-eli. Ọ sịrị na ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ezinụlọ ndị nke ka na-atụ ime ka a na-agwa ka ha banye n'amụma ije antenatal nakwa ịmụ nwa nke emere ka ọ bụrụ n'efu na ndị nke ji iwe ahụ wee mụ nwa nakwa ndị mụrụ ya nke ọma ka a ga na-eneta anya dịka o si kwesị ma kwuo na ọ bụ n'efu na ụlọọgwụ gọọmenti nwe. Agba nke 7 ọgbakọ sinod nke Agụata Diocese n'ụka Anglican abịago na njedebe. Ya bụ ọgbakọ were ọnọdụ na St. Thomas Parish Umuchu n'ebe a na wee kpọkuo gọọmenti etiti ka ọ na-ebenye anya na-enweghị nchekwa nke dị n'ala anyị bụ Naịjirịa mee ka ndị mmadụ nwezie olileanya n'ebe gọọmenti dị. N'ọkpụrụkpụ akwụkwọ ibe isi nke ha wepụtara ka ha nwechara ya bụ ọgbakọ nke were ha abalị 3 nke isiokwu ya bụ Trust God Great Task, The Great Commandment. Ya bụ ọgbakọ sinod mere ka amata na gọọmenti etiti kwesịrị ka ọ kwalite ọsịsọ inye ndị mmadụ nchekwa chụọ ndị ekperima nakwa ndị omekome nọ n'ebe anyị nọ bụ ndị nke na-agasa udo ịdị n'otu nakwa ọganiru ala anyị bụ Naịjirịa. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe o zuru oke site na studio anyị.
ndị bịara anya bụ ọgbakọ sinod bụ ndị kwara arịrị ka ihe si wee sie ike n'obodo anyị bụ Naijiria ma na-atụnyekwara ihe dị etu a dịka ụfọdụ atụmatụ na-adịchaghị mma n'ebe ndị mmadụ nọ nke ewepụtara fa kwakwara arịrị kwuo na ndị niile bụ ndị eji biri na ana anyị bụ na-agbapụ mba ofesi maka ịchọ ebe ọ dị mma. Ndị sinod a kelekwara gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị otu ya maka ọrụ dị iche iche ha rugoro na Anambra steeti nke gụnyere nchekwa ya na ime ka ihe na-aga n'usoro, ịlụgharị ihe dị iche iche na imekwa ka akụnụba nke Anambra steeti bụrụ nke kwụrụ chi. Ihe ndị a ka ha kwuru sị na ọ bụ ihe mere ka Chukwuma Soludo nwetasịa nzere nkanye ugwu dị iche iche nke gụnyere nke Champion Newspaper nyere ya o ji wee bụrụ gọvanọ ọkaibe n'afọ 2023 maka mmepe o mepere Anambra steeti. Sinod nke Agụata bụ nke kenere gọọmenti Anambra steeti maka ịgụ akwụkwọ n'efu nke o wepụtara na akwụkwọ ọhanaeze nwere na ndị prima na ndị nke obere sekọndịrị ma kwukwa na o were ndị nkụzi ebe ọ dị n'ụba. Ọ gwakwara gọọmenti ka o jisi ike ịga n'iru na-eme ka ọ bụrụ ndị ma nke ekwe kpọrọ ka a na-ewe n'agbanyeghị ụka onye na-eje. Ya bụ mpụtara ọgbakọ sinod bụ nke onye bịara nne bụ Right Reverend Samuel Ezofo bụ onye isi sinod nke Agụata Diocese na ụkọchukwu Ụzọchukwu Mojekwu bụ onye ode akwụkwọ kenere Justice Peter Obiora onye bụkwa Chancellor nke ya bụ diocese na mbuga ebugoro n'ọkwa ụlọikpe ekpesi ekpere ma gwakwa ndị obodo anyị bụ Naijiria ka ha jisi ike na-ekpe ekpere maka obodo bụ Naijiria nke nọ na oke egwu kịta. Achịkọta gị agba nke ikpeazụ Egbebulọ na egwu Ịmaọka Cultural Festival n'Ọka n'ebe a nọ wee fụọ ọtụtụ mmọnwụ nakwa ụmụ ihe ejije dịgasị iche iche bụ ọdịnala eji wee mara Ọka. Imerime ndị mmadụ bịara a wee gosipụta ya bụ ihe eji wee mara Ọka na ihe nketa ha. Kenechukwu dị n'ebe a welitere anyị akụkọ a ka anyị sonyere Kenechukwu. Obu ọlụlụ Ịmaọka nke dị n'ahịa Nkwamenyi bụ ebe mmụọ dị iche iche ndị obodo otu dị iche iche yanakwa ndị nnekwu mmadụ si na obodo niile dị n'Ọka bịara ịkwanyere alụsị Ịmaọka ugwu ma nwee obi aṅụrị na mmemme Ịmaọka nke 2024. N'okwu ya na oge mmemme ahụ, otu onye ọzọ Ọka bụ Chief Jeff Nweke mere ka a mara na mmemme Ịmaọka bụ ihe eji mara ndị Ọka nke na-eweta obi aṅụrị nyegere onye Ọka ọbụla ma chetakwara ha nwanne ha bụ nke ahọ 2024 bụ nke gara n'udo, nke o nyekwere ndụmọdụ nyegere ndị Ọka ịdị uchu ị na-eme mmemme eji mara ha. Onye ọzọ Ọka ọzọ kwuru okwu na oge mmemme ahụ bụ Chief Emeka Nwosu kwuru na enwere nnọkọ ya na udo na mmemme Ịmaọka nke ahọ 2024 nke ndị mmadụ sonyere na-enwe obi aṅụrị na nnukwu mmemme nke ndị Ọka ma lụtụkwu aka na mmemme ahụ agbanwego n'ụzọ pụrụ iche ị na-eme ka ndị mmadụ na-enwe obi aṅụrị n'oge ahụ. Onye bụ onye isi oche nke Ezinanọ Youth bụ Chief Nwokoye Nwosu kọwara na ndị ọdịnala Ọka bịakọrọ ọnụ ịchụ àjà ịhụ na mmemme egwu Ịmaọka nke 2024 bụ nke gara ọfụma. Chief Nwosu mekwere ka amata na ndị na-ele ahịa dị iche iche lekwere nnukwu ahịa n'oge mmemme ahụ dịka ndị mmadụ si wepụta n'igwe ma nyekwe ndị ntorobịa ndụmọdụ ị na-enye aka ịhazi obodo ha yanakwa inyere onwe ha aka karịa imebi obodo ha. Otu onye si obodo oyibo nata maka mmemme ahụ bụ Chief Kenneth Odimegwu onye ya na ndị Ivite Ọka soro bịa mmemme ahụ tinyere igbe abịa eji mara ha yanakwa Chief Chinedu Dibo onye ụmụọbụ dị n'Ọka onye du ụmụ ya n'obodo oyibo wee bịakwa mmemme ahụ. Ndị gụnyere Maazị Nzeduba Dibo bụ ndị kwuru okwu mkpa ọ dị ị na-eme na omenala ga na-aga n'iru nke ha kwupụtara obi aṅụrị ha maka mmemme ahụ. Ndị ọzọ Ọka bụ ndị bịara mmemme ahụ bụkwara ndị gbara egwu uvio yanakwa ndị na-agbakwa egwu ahụ n'ime ọlụlụ Ịmaọka tinyere ndị na-akụ ịgba ọpụeke na ọfụfụ ya bụ nnukwu ihe gosipụtara na oge mmemme ahụ. Ụzọ 6th Avenue dị n'Ọka ka a hụrụ ndị mmadụ n'otu dị iche iche ka ha nọrọ na-enwe obi aṅụrị nke mmọnwụ dị iche iche ndị egwu dịkwa iche iche bụ nke na-eme ha obi aṅụrị na oge mmemme ahụ. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. N'akụkọ ndị ọzọ anyị nwere
otu jikọtara ndị ọrụ oyibo akwụsịgo abụba ọlụ bụkwanụ nke ha malitere ụbọchị Mọnde ma sị ka ha were abalị 5 wee jekwa ha na ndị ha na-akpa ịmara ka a ga-esi wee mee abana sụọ anya nri maka ego opekata mpe nke ndị ọrụ oyibo. Nke a bụ okwu pụtara ife ka ha nwechara ọgbakọ n'ebe ha kpochiri onwe ha ụzọ wee mee ya bụ ọgbakọ. E kwuru na a kọwara n'okwu ha gwara ndị nta akụkọ na enwere olileanya na prezidenti ala anyị bụ Naịjirịa ga-etinye ego n'ego ahụ gọọmenti etiti na-ekwu na a ga-akwụ ụgwọ ego opekata mpe a ga-elote na gọọmenti etiti kwuru na ₦60,000. N'okwu nke o kwuru ka onye nnọchite anya gọọmenti bụ Akume mere ka amata na a na-atụ anya na o nwere ego a ga-etinye. Akume mere ka amata na prezidenti Bola Tinubu ọchịchị a dị njikere itinyekwu ego na ya bụ ego nke a na-ekwu maka ego opekata mpe ndị ọrụ oyibo n'ala anyị bụ Naịjirịa. O kwere ndị ọrụ nkwa na a ga-eneba anya ha kwụsị ya bụ abụba ọlụ ka otu atọ na-enwe ọgbakọ ịkpị akpa malite were otu izu ụka wee pịachie okwu wee kpọlite ma kwupụta ego nke ga-abụzi ego opekata mpe maka ndị ọrụ oyibo. A tụrụ anya na ha ga-amalitekwa ịdị na-akpa ụbụbọ na-achịkọta isi ọnụ ka a wee mara ka a ga-esi mee abana wee sụọ ya nri maka ọdịmma onye na onye ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Isi sekpụ ntị bụ ego onye ọrụ oyibo ga-eji wee na ọ bụrụ na ọnwa gwụ bụkwa nke kọmiti na-etinye aka na ya dịka esi mee nkweta ndị National Minimum Wage tinyere aka bụ nke ha kwetere ịfụ na a ga-eji nwayọ wee kpaa akpa wee gaa nke ọma. Akụkọ isi mba ofesi nweta na-eme ka amata na oke idei mmiri nke mere na Bavaria nakwa Baden bụ nke mere eji wee na-ewere ike na-edupụ ndị mmadụ ka wee zọta ndụ na ngwongwo ndị mmadụ. Ndị gbatanye aka na-agba mbọ inyere aka ịdọpụta ndị dịgasị iche iche na mgbada ugwu Germany. A na-ekwu na mmadụ 4 anwụọla. Kanselọ Olaf Scholz n'okwu nke o kwuru dọrọ aka na ntị na iru n'igwe gbanwere bụ nke kachasị njọ meburu na be ha. Puku kwuru puku ndị mmadụ ka e kwuru na ha enweghịzi ebe ha nọ na a na-achọ ka ebupụ ha n'ihi na idei mmiri na-ebukọrọ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. A na-agakwa n'iru na-ebupụ ndị mmadụ bụ ndị idei mmiri wụchiri ma bukọrọ ihe niile na be ha. Ihe ruru 100 mmadụ 8 bụ ndị hapụgoro ma gbahapụ na be ha ma gbagazie ebe ha na-ezere ọsọ ndụ ụbọchị Mọnde. Ndị niile bi n'ebe a kpọrọ Manchin Pichi bụ ndị a na-ekwu na ya bụ idei mmiri nyụrụ ịkpakwu. Ha enweghịzi ebe obibi, a na-achọ ebe ha ga-anọ iji wee zọrọ ndụ ha. N'okwu ya ka ọ kpọtụchara ebe ahụ na Munich, ọ sịrị na idei mmiri a abụghịzi nke a ga-ekwu maka ya n'ihi na ọ karịwaghị ihe a ga-eme. Markus Söder bụ onye nke so na ya bụ njem sịrị na ha ga-agba mbọ ịfụ na a ga-enyere ndị mmadụ aka nwee ebe ha ga-anọ. Ihe ruru puku mmadụ 20 bụ ndị nọ na Bavaria ka a na-ekwu na ha enweghịzi ebe ha na-anọ. Ndị uwe ojii na ndị dịgasị iche iche na-ekwu na otu nwoke na otu nwaanyị bụ nke afọrọ nwụrụ ọnụ na be ha na Skottorf site na ya bụ idei mmiri. Nke a bụzi maka egwuregwu. Onye na-agbarụ ala anyị bụ Naịjirịa na otu Super Falcons bụ Jennifer Echegini ka a na-ekwu na ọ bụgoro onye nwere mmeri na ibe MVP Award nke ndị nọ n'okpuru afọ 2020, ndị nọ n'okpuru afọ 23 maka nyabụ ihe mmemme n'okpuru ụmụ nwaanyị nke a kpọsịrị nyabụ nwa amadi bụ onye nke gbara Juventus ma bụrụ onye nke pụtara ife wee gosi na ọ mara nke ekwe na-akụ na ịgba bọọlụ. Oliakụ Echegini bụ onye malitere asọmpi site na Arsenal ma bụrụkwa onye nke bakwara otu klọb 2 na mba US. Ọ gara na Turin na Jenụwarị ma gosipụta onwe dịka onye mara agba bọọlụ n'ebe o zuru oke. Otuto nakwa ibuni afọ ya na ịgba bọọlụ ya n'oge ndị mmadụ nọ wee na-akụ aka na o juru ha anya ụdị bọọlụ ọ na-agba n'ihi na ọ gbara bọọlụ nke tụrụ onye ọbụla n'anya
ntụnye ọ tụnyere na asọmpi bụ ihe ndị mmadụ nọ wee na-eto. Ya bụ onye na-agba bọọlụ n'etiti bụ midfielder ka a na-ekwu na ọ bụ ọpụrụ iche bụ nke na-egosi na o nwere ihe eji ekwu na-agba bọọlụ. Dịka esi wee kọọ akụkọ ya, ọ bụ onye pụrụ iche n'ụdị amụmụ ya. N'ịkọ akụkọ ka o si wee malite, eche gịnị bụ onye nke amụrụ na Netherlands, azụlitie na London, England, bụ ebe a nọ wee kụziere ọtụtụ ihe dị na ịgba bọọlụ. Eche gịnị so na ụmụ nwaanyị Naịjirịa bụ ndị nke je ịgba bọọlụ lụrụ na ogo nke 16 na 2023 FIFA Women World Cup bụ nke nwere na Australia nakwa New Zealand. N'iweta akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe gị nwee n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Mana cheta na ohere dịrị gị isonye n'ihe anyị na-eme na redio na telivishọn. Naanị ihe ị ga-eme baa na YouTube page anyị na ABS Television Ọka. Baa na Instagram na ABS Radio TV. Enwere ike ịba kpọmkwem na webụsaịtị anyị www.absradiotv.com. Akpụkpọ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ na mbụ. Nwunye aka na-achị steeti a, Oriakụ Soludo, akpọkuo na ndị aka ji akụ ka ha mee ka ndị be ha nakwa ndị nke nye na ha maalụ banye n'amụma Asia maka ịzọta ezi ọnọdụ ahụike. Gọọmenti etiti ka agwago ka ha neba anya na-enweghị nchekwa enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa ka ndị agụata na-apịachi ọgbakọ sinọdụ ha. Ndị ọrụ oyibo n'ala anyị bụ Naịjirịa ndị isi ha akwụsịgo abụba ọrụ nke amalitere ụbọchị Mọnde. Anyị na-anụ na oke idei mmiri nke mere na mgbada ugwu Germany egbuo na mmadụ 4. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a bịara na njedebe, mana cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ezi ọnọdụ Anambra steeti, wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo, ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Cheta ọkụ elekere 7 n'oge uhuruchi akụkọ ụwa ga-adịkwa tuturu oge ahụ. Aha mbọ bịa n'uju Egolum na-asị gị deme na isonyere m ka emesịa.